हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 7 यूनिट 3 समाज व अर्थनीति এই চ্যাপ্ଟরে আজ আমি সিলেক্টেড শর্ট কোশ্চেন 2 মার্কিয়া এবং 5 মার্কিয়া কোশ্চেন আনসর ডিসকস করিবা। তো ভিডিও को স্কিপ न करी शेष पर्यंत देख। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची एकतार अर्थ कौन ना एकतार अर्थ होची प्रदेश। परवर्ती प्रश्न एकतारे नियुक्त शासक गोष्ठी को देश कहा जाए ना एकतादार बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न एकता प्रथा देश सृष्टि करथिले ना इल्तुतमिश सृष्टि करथिले। परवर्ती प्रश्न एकतादाता माने सुल्तान मानकर देश होई रहुथिले ना अनुगत्य होई रहुथिले। परवर्ती प्रश्न को आसिबा मध्ययुगीय इतिहास रे वर्ष को डैश थर फसल उत्पन्न होउथला ना 2 ରୁ 3 थर सामान्य फसल उत्पन्न करथुले। परवर्ती प्रश्न मध्ययुग रे चाष उपकरण डैश थिला काठ ओ लुहा लंगड़ थिला चाष उपकरण। परवर्ती प्रश्न सुल्तानी शासन रे डैश राज्य कागज उत्पादन करथुले ना बेंगल रे राज्य कागज उत्पादन करथिला को समय रे ना सुल्तान शासन समय रे। परवर्ती प्रश्न डैश ख्रीष्टाब्द रे तुर्की माने प्रथमे चीन रु भारत को बारूद आणुथिले ना 1300 रु 1400 ख्रीष्टाब्द रे तुर्की माने प्रथमे चीन रु भारत को बारूद आणुथिले। परवर्ती क्वेश्चन को आसिबा अलाउद्दीन खिलजी डैश को हत्या कर दिल्ली रे सिंहासन आरोहण करथिले ना जलालुद्दीन को हत्या करी। परवर्ती प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी जने डैश शासक थिले ना उग्र साम्राज्यवादी शासक थिले। परवर्ती प्रश्न सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी डैश नामक एक सरकारी बजार बसाइथिले ना सराय आबल नामक एक सरकारी बजार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बसाइथिले। परवर्ती प्रश्न बजार नियंत्रण व्यवस्थार सर्वोच्च कर्मचारी थिले डैश दिवान इ रियासत। परवर्ती प्रश्न शान इन मंडी बजार डैश पदवी थिले ना अध्यक्ष पदवी थिले। परवर्ती प्रश्न को आसिबा कृषि उत्पादित शस्यर विक्रय पई अलाउद्दीन खिलजी डैश खोलिथिले ना मंडी खोलिथिले। परवर्ती प्रश्न व्यवसायी मानक संघ को डैश कहा जाउथला ना श्रेणी बा निगम बोली कहा जाउथला। परवर्ती प्रश्न श्रेणी बा निगम गुडिकर परिचालना पई प्रणीत नीति नियम को डैश कहा जाउथला ना स्थिति पत्र बोली कहा जाउथला। परवर्ती प्रश्न सुनार तदारक करथुबा अधिकारी को डैश कहा जाउथला ना सुवर्णक बोली कहा जाउथला। परवर्ती प्रश्न व्यवसायी मानक मुख्य को डैश कहा जाउथला ना सेठी बोली कहा जाउथला। परवर्ती प्रश्न व्यवसायी माने डैश साहाय्य पण्यबाही जिनिस नेउथुले ना शगड़ गाड़ी साहाय्य से माने पण्यबाही जिनिस नेउथुले। परवर्ती प्रश्न शगड़ गाड़ी चालक मानक डैश कहा जाउथला ना थलियानक बोली कहा जाउथला। परवर्ती प्रश्न व्यवसायी मानक बैंक गुडिकर सेमानक मूल राशि को डैश कहा जाउथला ना अक्षय निबि बोली कहा जाउथला। परवर्ती प्रश्न बहुल वाणिज्य कारोबार करथुबा चीन रो प्रसिद्ध बंदर डैश थिला ना कैंटन बोली थिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा 23 को आसीबा कोन अछि गोटे अंचल रु अन्य अंचल को बुली बुली व्यापार करथुवा लोक मानकु डैश कहा जाउथला ना बंजारा बोली कहा जाउथला। देन आसीबा गोटे पदरे उत्तर दियो अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस अनुसार। शरियत अनुଯାୟୀ सुल्तान मानकर आय पंथा कौन थिला ना उसर थिला। परवर्ती प्रश्न मुस्लिम आईन अनुଯାୟୀ केउ कर देउ नथिबा लोक मानकर मुसलमान समाज रो बास करिवार अधिकार नथिला ना जागत कर देउ नथिबा लोक माने
ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ବାସ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଲତାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? 40 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳର କର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ? 1326 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେଉଁ ଉନ୍ନତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ନା କୃଷି ଦପ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା? ନା ମଦ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରଟ, ବମ୍ବେ, କାଲିକଟ, ଗୋଆ, ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଓ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଆଦି ବନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପୀଠ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ସମୟ ମାପ ଓ ଓଜନ କରୁଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା? ନା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ନା ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୋଲିବା ସମୟ, ମାପ ଓ ଓଜନ ଏସବୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ ଓଜନର ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ କ'ଣ କାଟି ନିଆଯାଉଥିଲା? ନା ମାଂସ କାଟି ନିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନିମାଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ିନିଅ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇନିଅ। ଏସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ, ତ ବେଟର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପଢ଼ିନିଅ। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତ ବୋଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ମେଜର ପେପର 5, 6ର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏଟା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ PDF ସବୁ ପାଆନ୍ତି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋ ଶେଷ PDF ବା ଶେଷ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର ମିଳିଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ। Thank you all.